कालू काऊ तार एक नुआ बाइकटे किणी थाए। आ सेदिन से बाइक नहीं जंगल सारा चलाऊ थाए। बाटर से टुन्नीर झील को देखे। अरे कालू अंकल, तमे कौन बाइक चलाउच? एटा कौन नुआ किनिच कि? बहुत सुंदर हेछि। धन्यवाद कुनी, किंतु तू ए बस्ता कौन पाई मुंडेइछु? एतिरे कौन अछि? एथिरे चाउल अछि। काऊ अंकल, मते टिके तुम गाड़ी रे बसई आम घर को नहीं जिबा। मो मुंडा जोरे काटिलानी। तो माँ टुन्नी कुआड़े गला कि? से कौन नहीं पारिलानी? मो मार देह असुस्थ अछि, सेथिपाई से मते पठेइछि। मते टिके तुम बाइक रे नहीं जाओ। ना ना, मु तते मो बाइक रे बसईबिनी। काहेकि अंकल? तमे तो आम घर बाट देई जिबो। एतिरे असुविधा कौन? मु बड़ लोक हो गलिनी, आउ तमर गरीब घर। मु तुमर से चाल घर पाखकू मु ए नुआ बाइक नेबिनी। मो बाइक नहले पुरुणा ही जीवो। आउ तू से चाउल बस्ता मो बाइक रे रखिले मो बाइक पूरा असना ही जीवो। अंकल, तमे चिंता करनी, मु तुम बाइक को भल भाबे धोई देबी। नाई नाई, मोर दरकार नाई, तू तोर चाली चाली जा। एहा कही कालू काऊ सेठारु ता गाड़ी नहीं चली जाए। और तापरे टुन्नीर झील कुनी कष्ट करी सेठारु चली चली जाए। बाटरे जाऊ जाऊ कुनी को एक चित्कार शुभे, बंचाओ बंचाओ मते। कुनी किछि बाट आग को जाई देखे तो गोटे गछरे तांत्रिक चिला बंधा होईछि। आउ ता पाखरे अनेक गुड़िए टंका पड़िछि। अरे तांत्रिक मौसा, तुमको एठारे किए बांधिछि? आउ एठारे एते टंका कौन पई पड़िछि? कुनी, तू आग मते खोल, मु तते सबो कहिबी। कुनी, तू बहुत भल, तू आज मते बंचेइछु। अरे मौसा, ए तो आम काम। केही असुविधारे थिले तांको आमे साहाय्य करिबा निहाती दरकार। हेले तते तो केही साहाय्य कलेनी। मु तते दुष्ट कालू काऊ सांगरे कथा हेउथिबार देखिछि। से तते साहाय्य करिबाकू मना करिदेला। हाँ मौसा, तुमे ठीक देखिछ। कालू अंकल आम घर बाट देई जाइथांते, हेले मते तांको सांगरे नेलेनी। तू मन दुख करनी झियो। मु हेउछि एक जादुई तांत्रिक। मु तते परीक्षा करिछि। तू बहुत भल। परीक्षा हेले केमिति? मु मो जादू शक्ति द्वारा ए गछरे बांधी होई गली। आउ ए टंका को एठारे पकई देली। हेले तू से टंका न नेई आग मते साहाय्य कलु। एथिरु प्रमाणित हैला जे तो पाई टंका ठारू अधिक गुरुत्वपूर्ण हेउछि अन्य को साहाय्य करिबा। सेथिपाई मु तते साहाय्य करिबाकू चाहे। कह, तोर कौन दरकार? मोर किछि दरकार नहीं। सेपटे मो मार देह बहुत असुस्थ। मु शीघ्र घर को गले भल हेबो। ठीक अछि कुनी, मु तते एक जादूर लाठी देउछि। एहा कही चिल्ल ताकू एक जादूर लाठी दिए। एई ने झियो, जादूर लाठी। तू जदि एबे ताकू तो घर को जीवाकू कहिबू, से तते सांगे सांगे घरे पहुंचेई दबो। आउ सुन, एथिरे केवल तोर 3टी इच्छा पूर्ण हेबो। ठीक अछि तांत्रिक मौसा, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। मु एबे आसुछि। ए जादूर लाठी मते नहीं आम घरे पहुंचेई दे। एहा कहिबा मात्रे जादूर लाठी कुनी को नहीं ता घरे पहुंचेई दिए। अरे सतरे तो मु पहुंची गली। अरे कुन्नी, तू केते बेले आसिलु? नानी देख, तुम हाथ रे जो लाठी देखुछु, एहा कौन से साधारण लाठी नुहे। एहा एक जादूर लाठी। सतरे ना कौन? बाटरे कुनी साथी रे जहा होइथिला से ता नानी को सबू कहि दिए। ताहाले तो गोटी इच्छा पूर्ण हेछि। आउ 2टी इच्छा कौन मागिबु? मार तो देह भल नहीं। से जदि जादूर लाठी देखि थांता तेबे बहुत खुशी हो जाई थांता। ता
ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର କୁନି, ତୁ ଏ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ କହ ଆମ ମାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବ। ଠିକ କହିଛୁ ନାନୀ, ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି। ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି ମୋ ମାକୁ ଆଗ ଭଳି ସୁସ୍ଥ କରିଦେ। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ଯାଦୁର ଲାଠିରୁ ଶକ୍ତି ବାହାରି ଟୁନିର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ମା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ହଠାତ୍ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲି କେମିତି? ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହୁଛି, ଶୁଣ। ତାପରେ କୁନି ଟୁନିକୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ସତରେ ନା କଣ? ତା ମାନେ ଯାଦୁର ଲାଠି ତୋର 2ଟି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଇଟା ତୁ କଣ ମାଗିବୁ? ମା, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଛି। କି ବୁଦ୍ଧି? ଏ ଲାଠିକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାଇକର ଗଛ ମାଗିବି। ଆମେ ବାଇକ୍ ବିକ୍ରି କରି ଖୁବ୍ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। ଆଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିବି। ଆମେ ସେଥିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଆରେ କଣ ଏମିତି ପାଗଳି ଭଳି ଗପୁଛୁ? ବାଇକ୍ ଗଛ ତତେ ସେ କେମିତି ଦବ? ଏସବୁ କଣ ସମ୍ଭବ? ତାନ୍ତ୍ରିକ ମଉସା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମାଗିବୁ। ଥରେ ମାଗିକି ଦେଖେ, କଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ହେ ଯାଦୁର ଲାଠି, ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟି ହେଉଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଏକ ଗଛ ହେଉ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅନେକ ବାଇକ୍ ହେଉ। ଏହା କହିବା ମାତ୍ରେ ଯାଦୁର ଲାଠି ଉଭାନ ହୋଇ ଏକ ଆଲୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଟୁନିର ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଟୁନି ଓ ତାର ଝିଅ ସେହି ଆଲୋକର ପଛେ ପଛେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଆଲୋକଟି ମାଟିରେ ପଡ଼ି ଏକ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ଗଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଇକ୍ ଲଟକିଯାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମା, ଦେଖିଲ କେତେ ବାଇକ୍! ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ବଡ଼ଲୋକ ହୋଇଯିବା, ଆଉ ଆମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏପଟେ କାଳୁ କାଉ ତାର ନୂଆ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥାଏ, ଆଉ ବାଟରେ ତାର ବଣ୍ଟି ପାରା ସହ ଦେଖା ହୁଏ। କିରେ ବଣ୍ଟି ପାରା, ଦେଖୁଛୁ ନୂଆ ବାଇକ୍ କିଣିଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ଏମିତି ବାଇକ୍ କିଣି ନଥିବି। କାଳୁ ଭାଇ, ତମେ ଯେମିତି ଏ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛ, ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବ। ଟିକେ ଧୀରେ ଚଲାଅ। କଣ କହିଲୁ? ମତେ ଚଲା ଆସୁନି, ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଶିଖିବି। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମିତି କହିନି। ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଅଳ୍ପ ସ୍ପିଡରେ ଚଲାଅ, ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ। ନା ନା, ତତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଚଲାଉଛି। ଦେଖ ପାରା, କେତେ ସ୍ପିଡ। ମୋର କିଛି ହେଉନି। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି, ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଅନି। ଚାଲ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବି।